Ayun, dumayo tayo dito sa block 60, 61, 62. Ayan, syempre, ayun. Ayun, yan. Ayan, dumayo tayo. Syempre, mag-i-start din mga taga block 60. Ito, malupit to. 60, 61, 62. Ito na. Let's go! Yun, oh. Oh, ito yung may birthday nung isang araw, oh. Iyon! Oh, next. Ito, oh, buto-buto. Pero mukhang kakalas na to. Hindi ba? Joke lang. Yun! Ito pa isa. Oo, mamaya idol. Yan, oh, yun, oh. Ayun na. Oh. Yun! Naman po. Ayun, oh. Bumanat ulit. Muntik nang makalas. Oh. Ano? Parang walang sigla. Yun, ito, oh. Yun. Iya, parang nag-basketball lang, oh. Ayan, oh. Yun! No, isa pa, oh. Yun. Sige, yan, parang kangkarot. Ayun, next. Ayun, oh. Yun, oh. Iyo, muntik na masubsob. Nako. Ayan, galing. Oh, yun. Etong malupit. Ayan, oh. Yun, oh. Ito, block 60, 61, 62. Ere, oh. Kami na sinabihan na. Ayun, oh, yun, oh. Isa pa, oh, lahatan na. Yun, oh. Ayan, ang galing, halulupit. Atalunin na Yun, oh, shout out. Oh, shout out tayo doon. Oh, shout out na. Birthday niya ngayon. Ayun, oh. Ito, may humabol. Yun, oh. Naku, mas malupit pala to, oh. Shout ka kay Ate Jenna. Yun, oh. Kay Ate Jenna. Ayun, ang lupit. Mas malupit pala to. Yeah, shout out kay Ate Jenalyn. Yun. Yun. Maraming salamat. Oh, shout out, oh. Happy birthday. Happy birthday, mga idol. Ayun, oh. Ayan, maraming salamat po. God bless Kabuyao. Maraming salamat. Block 60, 61. Ng mga batang star, siyempre. 62. God bless Kabuyao. Salamat po.